ବି ମନ୍ଦିରଟା କିଲାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର। କିଲାମୁଣ୍ଡା ଯୋଉ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଛ ତମର ପୁଣି ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ତମର ପୁଣି ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଜନ କଣ ଖାଇଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇକି ଆଇଲ ଆଜି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇକି ଆଇଲ ଯାଅ ଟିକେ ଉପରୁ ଯାଅ ଟିକେ ବୁଲିଯିବ ଖାଲି ହେଇଗଲ କଣ ଏଇ ଟିକେ ଉପରକୁ ଏତିକି ଯାଉ ଯାଉ ହାଲିଆ ହେଇଗଲ ବୁଲି 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 ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବ ସିଢି ନାହିଁ ଓହୋ ଓ ହଁ ହେଲା ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯିବ Hello friends, welcome back to our new vlog. नांडी पकईला मत बहुत दिन पर आम बाहरी गोटे जगह जावाई ये जगटा को भुवनेश्वर नुह आ गोटे जगह जा भुवनेश्वर जगटा को जीवु बोली 3-4 थर बाहर लुणी बहुत दिन मोर काम पड़ जाऊँगी ना वर्षा हो जगह को जाई हो ना तो आज फाइनाली बाहर समस्ते जीवु चिल्ला सेठ जाई कौन करू सेठ बुलिक तू कौन करू सेठ कौन देखिबू सेठ कौन अच्छी आ जगहटा सेठ गले मु जणेबी भालू देखिबू आ चचमा भालू आ कोन लिपि बहुत बढ़िया जगह आपण हम सहित रहंतु आ चलंतु देखिबा हो चलो बाहर समस्ते तुम जल्दी टिके बाहर जीवा नांडर मोर रेडी यस हाउ टिके मेकअप आर्टिस्ट हमारा गुड़िया सिंह आ हनी सिंह कर मेकअप कर हाँ बढ़िया लगुच आम नांडी सिंह बाबा मामा बागड़ हो दिन बागड़ हो तू देखीलु हौ बाहर जल्दी हाँ शोई था उठेदेल मो ग्यारेज घरे मियाँ 2टा जाक आसिक अच्छा से गोटे बड़ बिलेईटे था से छुआ जन्म कर पलैला 8टा 2टा थे से गोटे दौड़ी डेईक पलैला से ऊपर को हाँ देख आस देख आस हेट्रे ए पाटी खोलुची केटे जोरे देख हाँ ना जा ना एमती कहले से पलैब हाँ देखी मटकी तोड़े ना से कामुड़बनी से जानी पारुनी यार देख हाँ करुची रे कार कहीं भल देखा जाऊँगी देख मुँहटा के देख लिपस्टिक लगे मो जगह चलो सेटा जहाँ लगे से मुँहटा पुनः बोलिकी बालुरा कर चलो बाहर चलो देखो आम जाऊँ बाटर अच्छु अल्प बाटर पहुँचबू केते पहाड़ हाँ बहुत भल देखा बादल गुड़ाक केमती कहीं अच्छी पूरा ब्यूटीफुल लगुच
जंगल Left, भीतर left. भीतर लेफ्ट साइड भीतर भीतर देखि जाउछे तथापि एपटे कोन लाइन फाइन जाइछ देखि से ऊपर से जंगल से पहाड़ देखा पूरा घर भी अछि क्लस्टर भालू ନୟାଗଡ଼ ତ ଭାଲୁ। ପାହାଡ଼ ନାଁ ଭାଲୁ। ଭାଲୁ ପାହାଡ଼ ନା ଯେ ପାହାଡ଼ ଟୋଟାଲ ଭାଲୁ ପରା ଏପଟେ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟା ମନ୍ଦିରଟେ। କିଲାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର କିଲ୍ଲାମୁଣ୍ଡା ହଁ ଯୋଉ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଛ କିଲ୍ଲାମୁଣ୍ଡା ସେଇଟା କୋଉ ମଜିଆ ଖଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖ କେତେ ଇଏ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ସେ ପାହାଡ଼ଟା ଭାସିକି ଅଛି। ଆରେ ସେ ସେପଟ ସାଇଡରେ ଦେଖେ ଏଇଟା ଆସିବ ନା ଏଇ ଦେଖ ଡାଉନ ହେଇକି ପୁରା ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସିଛ ନହେଲେ ବର୍ଷା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଥିଲା କିଛି ଦେଖି ହେଇନଥାନ୍ତା ଜାଣି ହେଇନଥାନ୍ତା ବାଦଲ ଦେଖା ଏଇଠି ହିଁ ବଢିଆ ସିନ୍ଟା ବାଦଲ ଦେଖା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗଉଛୁ ଜାଣିଛି ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଏ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଗଛ ହଁ ହଁ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ନର୍ସରୀ ଗଛ ଏଇଟା ସବୁ ସେପଟୁ ଦେଖା ଏଇଟା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ କି ଡାଉନ୍ କର ଏ ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡୋ ଗ୍ଲାସ୍ ଡାଉନ୍ ଗ୍ଲାସ୍। ସେ ମାଙ୍କଡ ସେ ଆଗରେ ଦେଖ ମାଙ୍କଡ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଡ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଏବେ। କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଏଇଠି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କାର ପାର୍କିଂ ସବୁ କେତେ ଟଙ୍କା କେଜି ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆଗରେ ଅଛି ଶସ୍ତା ବଜାର ଦୋକାନ ନା। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଶସ୍ତା ବଜାର ସେଟା ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଜଣେ କିଏ କରିଛି ନା ହଁ ପରା, ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫିସ୍ ହେରିକା ଆମେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ୟାର ଭିତରେ। DSLR କ୍ୟାମେରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ କେତେ ଗାଡ଼ି ଏଠି ପାର୍କିଂ ହେଇଛି ଏଇ ସିଧାରେ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ପଡୁଛି ଏଠି। ଏଇଠି ଛୁଆଟି ଦେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ଗାଡ଼ି ଏଠି ପାର୍କ କଲୁ ଆମେ। ଚକ ଦବି ନା ଚାଲ ଆସ ଚାଲ ସବୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେଇଛି। ହଁ ଦେ ତ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବହୁତ ଥର ବାହାରିଲୁଣି ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ କେଉଁ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୁନାଖେଳା କୋଟଗଡ଼ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍କଟେ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିତରଟା ଭଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଅଛି ତ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଜଣେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରକୁ এটা এন্ট্রান্সটা টিকেট কাউন্টার এন্ট্রি ফিস ଅଛି এটি 30 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ଟଙ୍କା ପର ହେଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ବସୁ ବସୁ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନଟା ହେଇଛି ଚାଲ ଦେଖ ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ ଏବେ ନାଣ୍ଡି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା କାର ଭିତରେ ଉଠିକି ଦେଖୁଛି ଖୋଜୁଛି ୱାଟର ପାର୍କ ତାର ୱାଟର ପାର୍କ ହେଇ ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ବାୟା ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ୱାଟର ପାର୍କ ଦିନେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ ବଗିଚା ଦିପଟ ସାଇଡରେ ହେଇଛି ଯେ ବଗିଚା କଣଟେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ସମସ୍ତେ ନହେଲେ ପଶିକି ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିବା ମନା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ନହେଲେ ଅବସ୍ଥା ରଖିବେନି ବଗିଚାଟା ଯୋଉ ହେଇଛି এটা কোন সুইমিং পুল ହେଇଛି ଇଏ ଭଗବାନ ଇଏ ପାଣି ଆଉ ପାଣି ଷ୍ଟୋରେଜ ନା କଣ ଏଇଠି
ଏଠି କଣ ହବ? କଣ ଗୋଟେ ହବ ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ସେପଟଟା ଦେଖୁନ ସେଟା ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ହଁ ସେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦି ତିନିଟା ମାନେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ତାପରେ ସେପଟଟା ମ୍ୟାରେଜ ଫ୍ୟାରେଜ କି ପାର୍ଟି କି ଆଉ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ବୋଧେ ହେଉଛି। ସେଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ବି ଅଛି। ମାନେ ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ କରିଛନ୍ତି ପାର୍କ କମ୍ ଇଏଟା ଆଉ। କ'ଣ ହେଲା କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ ହଉ ହଉ ଆଉ ସେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆସିଛି ତ ହଁ ତ ନା ମୋ ପାଖରେ କାଖ ହେଇଯିବା। ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ମହାଦେବ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ 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 ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ସେ ଖରା ହଉଛି ଟିକେ ଏଇଟା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ବୋଧେ ଏଇଠି। ଏ ହେ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ବସିକି ଏତେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବ ଲାଜ ନାହିଁ। ଯାଅ ଯାଅ ତାକୁ ଟିକେ ଦୋଳିରେ ବସେଇ ଦିଅ। ହଁ ପରା ତମେ ଟିକେ ବସିବ କି? ତମେ ଟିକେ ବସ। ଗୁଡିଆ 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 ତୁ ବସିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ। ତୁ ବସ ନା ଏଗୁଲି ଦେଖ କ'ଣ ତମେ ବସିବ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଦି ଜଣ ଯାକ? ଦେଖ ରେ ଆସେ ଯା ନହେଲେ ତୁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲୁନି ବସିଥାନ୍ତୁ। ବୁଝିଲି ତାକୁ ବଢିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଫାଷ୍ଟ ୱାଚ୍ ଟାୱାରଟା ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲଟେ ହେଇଛି। ଏଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ ସେ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଦେଖଉଛି ତାଙ୍କୁ। ଓହୋ ଓ ହଁ ହେଲା ହେଲା ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯିବ। ଦେଖିକି ତମ ଡ୍ରେସ୍ ଧର ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ରାହୁଲ ଯିବୁ ରାହୁଲ ଯିବୁ ପାଣି ଓଦା ହେଇଛି। ଦେଖି ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ନି। ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଏଠି ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଏଠି ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସମସ୍ତେ ରିଲ୍ସ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ଆଗ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବା କୋଉଟା ଏ ଗୀତଟା ବାଜିଲାଣି। ଏଟା କ'ଣ ରିଲିଜ ହେଇନଥିଲା କି? କାଲି ରିଲିଜ ହେଲା। ଏପଟେ ଏଟା କେବଳ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନା କ'ଣ ଏଇଟା? ନା ସେପଟେ ବି ଥିଲା ତ ଏଠି ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି। କାହିଁ ଗାଗୁଲି କାହିଁ ଗାଗୁଲିକି ନେଇକି ତା ମମ୍ମି ଗଲାଣି ଏପଟକୁ। ହଁ ଆସ ଗଲା ଆଉ ଥର ହେଲା ସେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି।
हाँ हाँ म अच्छी एटा कौन ये से सेपटा गलानी हाँ एटा आज कसिया हाँ कसिया आसुनु ताकू डर ऊपर जा जीवा मना हाँ से बुलिक अच्छी तो डरीगला हाँ ना पलि आस होगला से तो ये अम्यूजमेंट पार्क भितर माने एंट्री फी छाड़ी बाकी ये जहाँ कले ये छोट छुआ ये बोटिंग आउ गोटे से टॉय ट्रेन गोटे अच्छी बाकी छोट मोट जिन जोड़ा अच्छे से पुणी टिकेट करा पड़ी आ गए टिकेट काउंटर अच्छी से बाहर कहीं कही ना भितर को आसला जना पड़ा तो नांडी कांदला गोटे से जो टॉय ट्रेन में बसवाई पुणी टिकेट करके बसैगला तो छाड़ुची हाँ से आग जा बस पड़ा सेपटे भीतर पटे चेन बाटे गली बस पड़ा हाँ बस बस पूरा एटा टोटाल अम्यूजमेंट पार्कटा जहाँ भी 10-15 एकर होता छोट छुआ ये टॉय ट्रेनटा जमी से गोटे बोटिंग अच्छी छोट छुआ गोटे जोड़ा पड़ी टिकेट काउंटरटा यहाँ मेन वाच टावरटा ये वाच टावरटा से एंट्री फ्री रे इंक्लूडेड जाऊँ से ऊपर को सब लोक बर्तमान नांडी टे खेल सरले आम जीवु बढ़िया है ना पोल ना पोलटा बढ़िया है ना ये पानी एपटे छड़ा है से अल्प टिके अच्छे कौन है रील समस्ते हाँ रील वाला प्रबल अच्छा जो शिवंग स्टाचुटा अच्छी से मुझे इंस्टाग्राम देखी प्रबल रील मैंने अलरेडी अच्छी एवं आसिक पुणी कर हाँ सब गोटे ऊपर से वाच टावरटा देखुच पचे वाच टावरटा से भी रिसाइकल्ड वाटर गुड़ा ना से जो वाटर गुड़ा जोड़ा फाउंटेन यूज हो फ्रेश वाटर आनी यूज कर स्मेल हो तथा माने बाहर जो अम्यूजमेंट पार्क अपेक्षा से अम्यूजमेंट पार्क जी से मैंने 30 टंका नौ 30 टंकार पैसा वसूल बाकी छोट पिलांर सेपट जहाँ जहाँ अच्छी से गुड़ा खाली जहाँ टिकेट करा पड़े ना एत कम पैसा कौन हाथी गोड़ा देदेव कि तथा बहुत बढ़िया मैंने टिके आसिक माइंड फ्रेश कर बुलिकी जाए बढ़िया बर्तमान यहाँ सब ऊपर जोटा गोटे वाच टावर से टाइप रही बर्तमान जाऊँ बाबांर मोर नांडी उठिला तो कहला कांदिला खाइब बोली कहला ताकू ता मम्मी नहीं जाइए तौक आइसक्रीम टी खावाई से जाकि आसुँच देर आसवे ऊपर को बाबांर मोर पलि आस बुलिक पलैबू अपेक्षा करूँ बाबा चलिकी जाऊँ अपेक्षा करूँ से आसिले बुलिकी जा हाँ पहाड़ व्यूटा ऊपर बढ़िया
हाँ जाऊँ सेठू व्यूटा देखा। एटा बर्तमान सब टॉप जोटा वाच टावरटा ये पूरा बाहर पूरा पहाड़ पूरा ग्रीन सीनरी सब पूरा क्लियर देखा जाउची। देखो एटा वाच टावरटा आ गोटे सेपटे भी अच्छी बड़टा सेम हाइट ही हम मजा लगुच। कौन खाइल कौन खाइल आइसक्रीम खाई आइल आज आइसक्रीम खाई आइल जाओ टे ऊपर जाओ टे बुली जाओ खाली आईगल तो सब बर्तमान प्राय सरीगला तुम कौन गल हजी जाच कौन फाइनाल से धरी फाइनाल खाली वाच टावरटा जाके ऊपर ना तू जीवु तू जुबुटी चल काटे नहीं पारि से ऊपर को पूरा जुबुटी से जाइए बस सरला घर को फेरस्त कौन ये ऊपर एति जाऊ जाऊ हाली आईगल बुली 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 पूरा ऊपर को जीव सीढ़ी नहीं हाँ सीढ़ी होता गोड़ा काटी था आओ चला बुली 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 ऊपर को जीवा ऊपर पूरा व्यूटा देखिए चढ़ी फाइनाली ऊपर आसी पहुँचलु बादल बादल है पूरा कला पड़ जाऊँ बादल पछरे अच्छा ऊपर देखो ना केते केते डाउन अच्छी सपोर्ट गुड़ा सब बाबरे खाली आगला मनीष पूरा पहाड़ ऊपर पूरा 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 रिजर्व फॉरेस्ट ना जंगल ना बापरे देखो पूरा जंगल पूरा पहाड़ एक्चुअली से गवर्नमेंट लैंड लीज नहीं ही कर अम्यूजमेंट पार्क था परमिशन नहीं की सब सरला बाहर तुलु हे जीवु बोली नानी कहला नाई मु पुणी थे दोली खेली तार मन बुझीनी ये आसिक पुणी बसिकी दोली खेलुची कांदिकी तो गड़िला तो पुणी आउट हाँ हाँ से बसी पड़े मन बुझे पिला आसवा कथा अम्यूजमेंट पार्क क्या बड़ लोक आसिक कौन करा आम ये खाली आम टे आसिक खाली सहित फटो उठाया कथा एंजय कराया कथा मन खुशी कराया कथा कौन कर बड़ लोक भी बसी पड़ुं लाज लगुनि छाड़ नानी सरला जीवा माँ जेजे समस्ते पलैले कार पाखक चल जीवा आम तमर पुणी बाकी रही जाइला तमर पुणी बाकी रही जाइला एटा ना एटा एक्सरसाइज जाऊँ 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 ताकू छाड़ छाड़ दी तुम ये पलि आस जाओ कांदिकी गड़िला बर्तमान एग्जिट घर को प्रस्थान जाऊँ काखटा किसी ना से ठीक एग्जिट बेलू ये फूड काउंटर गुड़ा बाकी से जो खेलना गुड़ा कौन तो देखीदेला से गोटे कांदिकी गड़िला तब पुणी गोटे गणा है तन जाऊँ मम्मी बाबा गोटे आगे गले चलो घर को प्रस्थान हाली आगला मनीष हाउ टाइम बर्तमान घर को फेरवा हाँ केमती कौन लगिला डोर डोर
ଗାଗୁଲି ତୋର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ନା ନାଇଁ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ବଢିଆ ବଢିଆ ଏ ଖାଲି ବାଡିଆ ବାଡିଆ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେ ବାବା କୁଆଡେ ଗଲେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଫୋନ ପେ ଯାଉନି ହଁ ସିଏ ଯୋଉ କୋଲା ତମେ ପିଇଲ ଫୋନ ପେ ଯାଉନଥିବ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ହେଲା ପଇସା ନେଇକି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇକା ହଉ ଆଜିର ଟ୍ରିପ ଟା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଯାଉନି ହଉ ଯାହା ହଉ ନାଇଁର କିନ୍ତୁ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇନଥିଲା ସେ ଆହୁରି ଏଇଠି ଦଉନ ଏଇଠି ଦଉନ ହଉ ଦେଇଦିଅ ତମେ ଦେଇଦିଅ ନାଇଁ ତାର ହବନି ହଉନି ତାର ଫୋନ ପେ ହଉନି ବା ତାର କହିଲା ହଉଛି ବୋଲି କ୍ୟାଶ ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ କ୍ୟାଶ ଦେଇଦିଅ କହିଲା ହଉନି କହୁଛି ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛୁ ଅଧା ରାସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି ଭୋକ କଲାଣି ଗାଡି ଭିତରେ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଖାଉଛୁ ନାଣ୍ଡି କଣ ଖାଉଛୁ କିଛି କହିବିନି ତାକୁ ବି ଭୋକ ହଉଥିଲା ଭୋକ ହଉଛି କହିପାରୁନି କହୁଛୁ ପେଟ କଣ ହଉଛି ନିଅ ହଁ ମରା ଗୋଟେ ହଉ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଫେମସ ବରା ସେଠୁ ମିଳେ ବାବା ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ବରା ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବୁ ତାପରେ ଆଉ